إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة في الله، فبعد قليل من الوقت يقارب الساعة سوف تغيب شمس هذا اليوم 20 من رمضان لعام 1445 من هجرة سيد المرسلين، وحينها سوف تدخل العشر الأواخر من هذا الشهر. سوف تدخل العشر الأواخر من هذا الشهر الذي ابتدأ كأنما ابتدأ قبل لحظات، فانتهت 20 وبعد أقل من ساعة أو قريبا من ساعة يدخل العشر الأواخر. وكما انتهت 20 سوف تنتهي العشر الأواخر، وسوف ينتهي رمضان كله، وحينها سيكون قد فاز من فاز وخسر من خسر. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Sebentar lagi, ya mungkin beberapa jam, nggak sampai satu jam, kita akan memasuki, yakni berakhir tanggal 20 Ramadan. Artinya kita melaksanakan Ramadan 20 hari, yang artinya kita akan memasuki 21 Ramadan. Dan sekarang ini kita berada di tanggal 20 Ramadan 1445 Hijriah. Dan insya Allah kita akan memasuki nanti ketika datang waktu maghrib, yakni memasuki awal 10 malam pertama, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan insya Allah ini baru kemarin kita mulai Ramadan, dan kini sudah kita mau memasuki sepertiga malam terakhir Ramadan. Dan kemudian kita akan melewati 10 hari ini, dan setelah itu akan berakhir Ramadan, dan berakhir pula kesempatan untuk meraih kemuliaan di bulan Ramadan. ومن المعلوم أيها الإخوة في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. ومن اجتهاده صلى الله عليه وسلم الحرص على 3 أشياء. أما الشيء الأول فالاعتكاف، فإنه كان إذا دخل العشر لا يبرح مسجده، لا يخرج منه البتة، بل يعتكف فيه الليل والنهار، العشر الأواخر كلها، ولا يخرج إلا صبيحة العيد إلى صلاة العيد صلى الله عليه وسلم، على أنه يجوز أن يخرج بعد غروب شمس آخر ليلة من ليالي العشر، ولا يشترط أن ينتظر إلى الصباح، لأن هذا الليل ليلة العيد. ولكن الذي ذكر العلماء أنه كان يخرج صبيحة العيد زيادة في الخير والأجر صلى الله عليه وسلم.
إذن كان يجتهد في 3 أمور، أو أغلب ما يعني أحرص ما يكون على 3 أمور. الأول الاعتكاف، والثاني قيام الليل، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم قريبا من الليل كله من بعد العشاء إلى قبيل الفجر. والصحابة رضي الله عنهم ربما قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه يقرأ البقرة وآل عمران والنساء وآل عمران والمائدة في الركعة الواحدة، ويقوم حتى تتورم قدماه وحتى تتفطر قدماه، يعني حتى يسيل الدم من قدميه لطول قيامه صلى الله عليه وسلم. ثالثا، وكذلك كان يفعل، يطيل الركوع كما يطيل القيام في القراءة، ويطيل السجود كما يطيل الركوع. وأما الأمر الثالث فذكر الله تبارك وتعالى ومحاسبة النفس. نعم. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila telah memasuki 10 malam terakhir Ramadan, maka beliau meningkatkan kesungguhan beliau dalam beribadah kepada Allah, dan kesungguhan beliau di 10 malam terakhir Ramadan tidak seperti kesungguhan beliau di luar 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus melakukan ketaatan dan bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir Ramadan dengan 3 hal. Yang pertama yaitu i'tikaf. I'tikaf itu yaitu menetapi masjid, tinggal di dalam masjid dari mulai sebelum terbenam matahari malam 21 seperti sekarang ini sampai dengan terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, entah 29 atau entah 30-nya. Dan itu ketetapan dan beliau, i'tikaf itu adalah selama di dalam masjid melakukan ketaatan beribadah kepada Allah dengan segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau masuk sebelum terbenam matahari di malam 21 Ramadan, dan beliau yang semestinya selesai iktikafnya sejak terbenamnya matahari di tanggal atau di hari terakhir Ramadan, tapi beliau tidak keluar dari masjid kecuali di waktu pagi untuk langsung ikut sholat Id. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah sebagai bentuk upaya menambahkan kebaikan dan menambahkan pahala daripada i'tikafnya. Jadi mestinya sudah bisa keluar dari malam, karena ketika terbenam matahari di hari Ramadan terakhir berarti memasuki tanggal 1 Syawal, berarti sudah selesai i'tikafnya. Namun Nabi SAW tidak keluar pada malam itu selain setelah selesai sholat subuhnya untuk pergi ke lapangan sholat Id. Di dalam melaksanakan meramaikan dan menyemarakkan ketaatan di 10 malam terakhir Ramadan adalah dengan 3 hal. Yang pertama tadi dengan i'tikaf, yaitu Nabi SAW beliau i'tikaf di dalam masjid selama 10 malam terakhir. Yang kedua yaitu qiyamul lail. Qiyamul lail Nabi SAW di 10 malam terakhir ini dari awal ba'da isya sampai menjelang subuh, menjelang fajar. Demikian pula diikuti oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan Nabi SAW kalau sholat di malam di malam 10 malam terakhir Ramadan bersama para sahabat kadang-kadang, yaitu beliau membaca dalam 1 rakaat setelah Fatihah, setelah Fatihah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, kemudian sampai surat Al-Maidah. Ini dalam 1 rakaat. Sehingga sampai terlihat pada kaki Nabi itu bengkak itu sampai mengeluarkan darah
karena lamanya beliau berdiri di dalam sholat beliau. Ini dan di situ beliau di dalam sholatnya, yaitu memanjangkan rukuknya seperti panjangnya beliau berdiri, atau mirip mendekati lamanya beliau berdiri. Beliau sujud seperti lamanya beliau rukuk, dan beliau berdiri juga lamanya seperti beliau. Artinya di saat berdirinya, rukuknya, sujudnya, semuanya hampir sama lamanya. Padahal di dalam berdirinya beliau membaca surat sampai dengan surat Al-Maidah dalam satu rakaatnya. Kemudian yang ketiga, amalan ketiga yang perlu diperhatikan, yakni di dalam 10 malam terakhir, yaitu memperbanyak zikrullah dan muhasabah, yaitu introspeksi diri. Kita mengoreksi apa yang sudah kita lakukan selama awal Ramadan sampai dengan 20 Ramadan. Nah, kita mengoreksi apa kekurangan-kekurangan kita untuk kita perbaiki. ولكن ما معنى الاعتكاف؟ الاعتكاف معناه الانقطاع عن الدنيا لأجل العبادة. الانقطاع عن الدنيا لأجل العبادة، هذا معنى الاعتكاف. نعم. Apa arti daripada i'tikaf? Arti i'tikaf itu yaitu kita memutuskan diri dari kehidupan dunia untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Memutuskan kehidupan itu, memutuskan diri kita dari kehidupan dunia untuk fokus mentaati Allah Subhanahu wa taala. وللاعتكاف زمان ومكان. أما المكان فالمساجد، كما قال الله تبارك وتعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، خلافا لعمل المشركين الذين كانوا يعتكفون عند أصنامهم وفي الكهوف وعلى رؤوس الجبال وفي أماكن شتى. أما المسلم فإنه يعتكف في المسجد خصوصا، سيما المساجد الثلاثة المعظمة في الإسلام، وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى فك الله أسره. قال الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم لقومه المشركين: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وقال الله تبارك وتعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فأتوا على قوم، بني إسرائيل كانوا مع موسى عليه السلام، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعني ينقطعون عن دنياهم من أجل عبادتها. أما المسلم فإنه ينقطع عن الدنيا لأجل عبادة الله في أي مكان، في المسجد حصرا، في المسجد حصرا. أما الزمان فإنه يجوز للمسلم أن يعتكف في أي زمان، فهو مفتوح مطلق، يستطيع أن يعتكف في رمضان وفي غير رمضان، سواء اعتكف نهارا كاملا من قبل طلوع الفجر إلى ما بعد غروب الشمس، أو اعتكف ليلا كاملا من قبل مغيب الشمس إلى بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس، أو اعتكف يوما كاملا نهارا مع الليل، فيدخل مثلا قبيل طلوع الفجر ولا يخرج إلا بعد خروج الشمس من اليوم التالي. هذا هو الزمان. وخير زمان وأشرفه أن يكون الاعتكاف في رمضان، وخير الاعتكاف في رمضان أن يكون في العشر الأواخر. نعم. Arti i'tikaf, dan i'tikaf itu memiliki waktu dan tempat. Adapun tempat i'tikaf itu mutlak di masjid saja.
Dan Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kalian menggauli istri-istri kalian sementara kalian sedang beriktikaf atau berdiam di dalam masjid. Mengisyaratkan ayat ini bahwa iktikaf itu di dalam masjid. Dan kaum muslimin mereka beriktikafnya di dalam masjid berbeda dengan orang-orang yang musyrikin. Mereka beriktikafnya di gua, di gunung, di puncak-puncak gunung, ataupun di tempat-tempat gua, ataupun tempat-tempat terpencil, hutan dan sebagainya. Namun seorang muslim ia beriktikaf di dalam masjid, dan sebaik-baik masjid adalah terutama 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa, sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang musyrikin yang mereka lebih banyak beriktikaf di sekitar berhala-berhala mereka, yaitu seperti yang Allah katakan melalui lisannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya'ni ma hadhihi tamathilul lati antum aakifun. Apa yang kalian lakukan terhadap berhala-berhala yang kalian iktikafi ini? Artinya untuk apa kalian beriktikaf di berhala-berhala ini? Apa faedahnya? Ini menunjukkan bahwa perbuatan kaum musyrikin, mereka lebih suka beriktikaf terhadap kuburan ataupun berhala-berhala, yakni berhala termasuk kuburan yang mereka agung-agungkan. Dan mereka mendatangi berhala-berhala ini dan melakukan ketaatan kepadanya. Nah, ini adalah satu kebatilan. Sedangkan kaum muslimin maka mereka iktikafnya hanya di dalam masjid, memfokuskan iktikafnya hanya di dalam masjid dan tidak keluar dari masjid. Artinya tidak boleh tempat lain selain masjid. Adapun waktu, maka waktu untuk pelaksanaan iktikaf itu kapan saja, bebas secara mutlak, baik di bulan Ramadan boleh ataupun di luar bulan Ramadan, baik hanya sepanjang siang hari atau juga sepanjang malam hari. Sepanjang siang yaitu ketika seorang mau iktikaf sepanjang harinya, maka dia masuk dari mulai yakni subuh sampai dengan terbenam matahari, tidak keluar dari masjid kecuali setelah terbenam matahari. Ini iktikaf sepanjang hari. Hari itu di sini maksudnya dari mulai terbit fajar atau sebelum subuh sampai dengan terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, atau sepanjang malam. Sepanjang malam yaitu iktikafnya dari mulai sebelum terbenamnya matahari sudah masuk ke dalam masjid dan tidak keluar kecuali setelah selesai sholat subuh, yaitu setelah fajarnya, setelah selesai sholat subuh. Atau boleh juga beriktikaf sepanjang hari penuh. Sepanjang hari penuh itu artinya siang dan malamnya, sehingga seseorang dia tidak masuk ke masjid kecuali sebelum subuh atau menjelang subuh, dan keluar di esok harinya ketika selesai sholat subuh. Jadi pagi sampai dengan malam, malam sampai dengan pagi, baru setelah selesai sholat subuh boleh keluar dari masjid ini iktikaf, yakni sehari full, sehari semalam full. Dan sebaik-baik waktu untuk beriktikaf itu adalah bulan Ramadan, dan sebaik-baik iktikaf di bulan Ramadan itu adalah di 10 malam terakhir. ولكن لماذا كان الاعتكاف في العشر الأواخر هو أفضل الاعتكاف؟ الجواب: لشرف هذا الزمان، لشرف هذا الزمان وهو العشر الأواخر. فليالي العشر الأواخر هي أفضل ليالي السنة على الإطلاق، فإن رمضان هو أفضل الشهور، والليالي الأواسط فيه أفضل من الليالي الأوائل، والليالي الأواخر فيه أفضل من الليالي الأواسط، فهي أفضل الليالي على الإطلاق. وثانيا لأن من بين هذه الليالي ليلة هي أفضل ليلة على الإطلاق، وهي ليلة القدر، وهي أفضل ليلة لأنها ليلة مباركة، ومن بركتها أنه أنزل فيها القرآن. القرآن
الذي هو هداية للناس ورحمة وبيان وشفاء وشرع وهدى إلى غير ذلك من الأوصاف العظيمة، هذا القرآن نزل في هذه الليلة، وهذا لا شك من بركتها. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: إنا أنزلناه، يعني القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فقد نزل القرآن كله جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم بعد ذلك نزل منجما مفرقا على مدار 23 عاما من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل قول آخر، وهو أن القرآن نزل في ليلة القدر، أي كان ابتداء نزوله في ليلة القدر، أي كان ابتداء نزوله كما قال: وبداية التنزيل في رمضان. ولا بأس أن يجتمع القولان، فيكون القرآن قد نزل كله إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل مفرقا بعد ذلك، وكان أول تنزيل المفرق في ليلة القدر، فيجتمع في ليلة القدر كل البركات. ولذا قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. مباركة، ومن بركتها أنه تقدر فيها الأقدار، تقدر فيها أقدار السنة كاملة. ولا شك ولا ريب أن من صادف هذه الليلة معتكفا قائما مصليا عابدا، فلك أن تتخيل كيف تكون أقداره. لا شك أنها ستكون أقدار خير وبركة. ومن كان في هذه الليلة لاهيا لاعبا غافلا، فلك أن تتخيل ما هي أقداره. فإن الله يقدر للعبد بحسب ما قام به من العبادات والطاعات، ويبارك له في قدره. ومن بركتها أيضا ثالثا أنها تتنزل فيها الملائكة، تتنزل فيها الملائكة العابدة المطيعة لله تبارك وتعالى، حتى إن الملائكة لتكون أكثر من نجوم السماء، حتى إن الملائكة لتغطي ما بين الأرض والسماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. حتى جبريل عليه السلام ينزل في هذه الليلة، تنزل الملائكة والروح هو جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ومن بركتها رابعا أنها ليلة سلام على المؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. ومن بركتها أن الله تبارك وتعالى يغفر فيها الذنوب ويمحو فيها المعاصي ويقبل توبة التائبين في هذه الليلة المباركة. نعم. Akan tapi mengapa
ada apa dengan 10 malam terakhir Ramadan? Yakni mengapa harus i'tikaf itu utamanya di 10 malam terakhir Ramadan? Karena 10 malam terakhir Ramadan itu lebih utama dari semua waktu. Keutamaan kemuliaannya lebih utama dari semua masa. Sebaik-baik masa itu adalah bulan Ramadan, dan sebaik-baik malam di bulan Ramadan secara mutlak itu adalah 10 malam hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan di antara 10 malam terakhir Ramadan ini ada satu malam yang sangat agung, yang ini menjadi satu malam yang lebih utama dari seluruh malam yang ada di dunia, yaitu karena adanya Lailatul Qadar. Dan kemuliaan di Lailatul Qadar ini diantaranya karena pada malam Lailatul Qadar itu diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai syifa, sebagai cahaya, sebagai penyembuh, sebagai cahaya, sebagai rahmat, sebagai petunjuk, sebagai penjelasan, sebagai peringatan, dzikir, dan sebagai pelajaran dan sebagainya. Al-Quran secara keseluruhan turun di malam Lailatul Qadar, dan tentu ini tidak diragukan lagi menunjukkan keutamaan di malam itu karena turunnya turunnya Al-Quran secara di malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini di malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Yakni pada malam Lailatul Qadar ini Allah turunkan Al-Quran secara penuh dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, Baitul Izzah, ila sama'id dunia, yang kemudian setelah di langit dunia, langit terendah, Allah turunkan Al-Quran munajjaman mufarraqan, yaitu tidak turun sekaligus tapi turun terpenggal-penggal, beberapa ayat atau satu surat atau sebagian surat selama 23 tahun sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Yani ketika ada hal-hal yang membutuhkan, maka Allah turunkan ayat-ayat itu. Ada juga yang mengatakan bahwa pertama kali turunnya Al-Quran itu adalah yakni di bulan Ramadan. Pertama kali turunnya seperti surat Al-Alaq misalnya, itu turunnya adalah di bulan Ramadan. Dan tidak bertentangan dan tidak mengapa bila kita menyatukan dua pendapat yang mengatakan turunnya pertama kali, yaitu seluruh satu Quran mushaf penuh itu ke langit dunia itu pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, dan juga pendapat menyatukan dengan pendapat yang mengatakan turunnya Al-Quran pertama kali turun itu adalah di malam Ramadan atau di bulan Ramadan. Sehingga bila disatukan turunnya pertama kali seluruhnya di malam Lailatul Qadar, kemudian Allah turunkan secara beransur-ansur ayat-ayat, beberapa ayat demi beberapa ayat, beberapa surat, satu surat demi surat berikutnya, yaitu juga awal turunnya juga di bulan Ramadan. Sehingga ini menggabungkan dua keadaan yang memang memiliki pandangan yang kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surat Ad-Dukhan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sungguhnya kami turunkan Al-Quran ini di malam penuh keberkahan, yang tidak bisa dibayangkan keberkahan yang ada di malam itu. Dan di malam ini yakni dituliskan takdir segala sesuatu sepanjang satu tahun itu di malam Lailatul Qadar, sebagaimana yang telah menjadi pembahasan kita terdahulu, yakni bahwa takdir setahun penuh itu dituliskan setiap kali, yakni satu tahun itu di malam Lailatul Qadar. Dan di malam Lailatul Qadar itulah segala kebaikan ketaatan. Maka siapa yang menghidupkan di malam Lailatul Qadar dengan segala bentuk ketaatan, dengan qiyamul lailnya, dengan tilawahnya, dengan amalan-amalannya, seberapa besar dia menghidupkan ketaatan kepada Allah pada malam itu, maka sebesar itu ia telah menghidupkan kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan dalam dirinya.
Jadi sebesar apa dia melaksanakan ibadah dan ketaatan, sebesar itu pula kemuliaan yang akan dia peroleh. Kemudian keberkahan lain daripada malam Lailatul Qadar yaitu turunnya para malaikat ke langit dunia. Mereka memenuhi langit dan bahkan sayap-sayap mereka menutupi langit dan meliputi langit, sehingga bumi ini, langit tertutup di bumi oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat berserta malaikat Jibril turun pada malam Lailatul Qadar, yang jumlah malaikat sangat banyak sampai menutupi langit dan sebanyak bintang-bintang di langit. Dan malaikat-malaikat yang mereka semua adalah ahli ibadah dan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sampai malaikat Jibril pun, Sayyidul Malaikah, beliau juga turun bersama dengan malaikat-malaikat lainnya. Dan ini adalah tentu menunjukkan keberkahan dari malam Lailatul Qadar. Keberkahan yang keempat, bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam kedamaian atas diri orang-orang mukmin, malam keselamatan bagi orang-orang mukmin, kesejahteraan bagi orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berikan salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, kesejahteraan itu terlimpahkan atas diri orang-orang mukmin sampai dengan terbitnya fajar, hatta matla'il fajr. Dan di malam kemuliaan ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa orang-orang mukmin yang mereka beribadah, bertaubat, dan juga Allah menerima taubatnya orang-orang yang bertaubat di malam Lailatul Qadar. Inilah di antara 5 keberkahan yang ada pada malam Lailatul Qadar. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك يا إخواني نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع العشر الأواخر كأنه يتعامل مع الجهاد، كأنه يتعامل مع الجهاد. يذكرني أيضا تعامله مع العشر الأواخر بتعامله مع صلاة الكسوف، يشبه ذلك. فإنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى الجهاد خرج مشمرا، خرج إلى ساحة الجهاد بكل قوة لا يلتفت إلى شيء من الدنيا وراءه. وكذلك حينما كسفت الشمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا يجر رداءه، يعني أنه لم يتمكن حتى من أن يلبس رداءه جيدا، وذلك لفرط سرعته في الإقدام على الطاعة والعبادة. وكذلك كان إذا دخل العشر، فإنه قد ورد أنه إذا دخل العشر شد مئزره، كناية عن القوة في استقبال العبادة، وكذلك كناية عن اعتزال النساء، وأيقظ أهله، وكذلك أيقظ أهله من نومهم، واعتكف في مسجده، واعتزل النساء، وأحيا ليله، أحيا ليله. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع العشر الأواخر بجدية مطلقة، يتعامل مع العشر الأواخر كأنما يتعامل مع الحرب، كأنها إعلان حالة الطوارئ. يفعل كل هذه الأشياء لأجل أن يغتنم كل لحظة في هذه العشر الأواخر. قد يقول قائل ولكن نحن ضعفاء، لا نستطيع أن نفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
قطعا لا نستطيع أن نفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحاول أن نفعل ما استطعنا، فنقوم الليل ونطيل قيام الليل، فإذا عجزنا عنه قائمين قمنا جالسين، والحمد لله نستطيع أن نجلس فنستريح أثناء القيام إذا كانت القراءة طويلة، فنستطيع أن نجلس ونستريح ثم نقوم، فإذا تعبنا جلسنا، وإذا تعبنا من القيام كله قرأنا القرآن، فإذا تعبنا من قراءة القرآن ذكرنا الله تبارك وتعالى بألسنتنا، فإذا تعبنا من تحريك اللسان حركنا قلبنا بتعظيم الرب تبارك وتعالى ومحاسبة النفس على تقصيرها. وإذا تعبت من هذا ومن هذا فنم قليلا بنية التقوي على طاعة الله تبارك وتعالى وأنت في ذلك مأجور. والمهم أن تبقى طول الليل متنقلا من عبادة إلى عبادة أخرى، وهذا سهل ليس صعبا، فإن النفس تسأم وتمل وتتعب إذا لزمت عملا معينا وأكثرت منه، أما إذا تنقلت من عمل إلى عمل من عمل إلى عمل آخر فإن النفس لا تمل إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadarnya karena iman dan mengharapkan pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu, wa ikhwani, saudara-saudara semuanya, disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah memperlakukan 10 malam terakhir Ramadan seperti beliau bersikap ketika hendak jihad, atau seperti ketika bersikap hendak melaksanakan sholat khusuf, sholat gerhana malam matahari, yakni bahwa sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak berjihad, maka beliau akan menyingsingkan lengan bajunya untuk segera berangkat ke medan perang untuk berjihad. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 malam terakhir Ramadan, maka beliau akan menyingsingkan lengan bajunya bersegera. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak melaksanakan sholat khusuf atau ketika ada gerhana matahari, maka beliau bergegas-gegas terburu-buru untuk segera berangkat ke lapangan melaksanakan sholat gerhana matahari, menunjukkan rasa takutnya untuk tertinggal, yakni bersegera untuk mendatangi ketaatan. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila memasuki 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau akan menyingsingkan lengan bajunya, akan mengencangkan sarungnya, dan akan kemudian akan memperkuat dirinya serta membangunkan keluarganya, istrinya untuk menunaikan i'tikaf di dalam masjid. Beliau juga menjauhi istri-istri beliau, yakni tidak menggauli beliau, tidak menggauli mereka di malam-malam 10 terakhir Ramadan. Serta beliau menghidupkan seluruh malam-malam 10 terakhir Ramadan tersebut. Jadi sepanjang malam-malam 10 malam terakhir Ramadan, hampir-hampir Nabi SAW tidak tidur. Tidurnya mungkin di siang. Nabi SAW memperlakukan 10 malam terakhir Ramadan, yakni dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh kekuatan, seolah-olah ini adalah kondisi darurat yang harus segera dilaksanakan dan tidak boleh diabaikan, dengan tujuan dapat meraih segala kemuliaan dan keutamaan yang ada di 10 malam terakhir Ramadan. Mungkin sebagian orang ada yang mengatakan kita lemah, kita ini nggak bisa seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ya kita lemah, betul, tentu kita ini nggak akan bisa seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kita harus berusaha untuk melakukan semampu kita sesuai dengan kondisi kita. Kita duduk di dalam masjid atau ketika kita sholat malam, kemudian kita tidak mampu berdiri sepenuh malam,
maka boleh sambil duduk di dalam membaca surat, saat membaca surat, tapi terus di dalam masjid. Kemudian ketika kita sudah cukup istirahat, kita bangun. Atau tadi kita sholat dengan berdiri, kalau kemudian capek kita istirahat, kemudian kita nanti bangun lagi, berdiri lagi. Dan juga kalau itu pun kita masih capek, nggak kuat, maka boleh kita mengisi dengan membaca Al-Quran. Kalaupun kita baca Al-Quran sepanjang malam itu kok capek, maka boleh pula kita berzikir kepada Allah, memperbanyak zikrullah. Kalau kita sudah sampai zikrullah pun sampai lelah lidah kita, maka kita gerakkan hati kita untuk mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berzikir kepada Allah dengan hati kita. Kalau itu pun juga kemudian ada kejenuhan, maka tidurlah sesaat, tidurlah sebentar, kemudian bangun lagi dan bersemangat lagi untuk menaikkan ibadah di 10 malam terakhir Ramadan. Yang terpenting bahwa kita berdiam diri di dalam masjid, terutama untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mengapa kita memvariasi ibadah kita, membuat ibadah kita bervariasi, dari mulai qiyamul lail, kemudian kita pindah kepada membaca Al-Quran, atau dengan zikrullah, atau dengan berdoa, atau dengan sholawat, atau dengan amalan-amalan lainnya. Karena sungguhnya seseorang mungkin bila terus-menerus di dalam satu amalan akan tumbuh rasa capek dan kebosanan. Maka itu bisa dihilangkan rasa capek dan kebosanan itu dengan membuat variasi ibadah, selama itu adalah ketaatan dan ibadah. Yang jelas insya Allah tidak sulit melakukan ini. Hanya yang terpenting yakni tadi ada keniatan sungguh-sungguh untuk menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan. ولو رأينا يا إخواني إلى حال السلف في قيام الليل عموما وقيام العشر الأواخر خصوصا لرأينا عجبا عجابا، فإنهم كانوا عبادا رهبانا بالليل حتى ولو كانوا شبابا صغارا. فهذا سفيان الثوري رحمه الله يقيم ويوقظ الشباب الصغار ويقول لهم قوموا يا شباب صلوا بالليل، فإذا لم تصلوا الآن فمتى؟ فإذا لم تصلوا الآن وأنتم في ريعان شبابكم وكامل قوتكم فمتى؟ وأما إذا كبروا فإنهم يزدادون نشاطا في القيام والعبادة. يقول عبد الله بن داود: كان أحدهم إذا بلغ 40 طوى فراشه. كان أحدهم، أحد السلف، يعني كان الواحد منهم إذا بلغ 40 سنة طوى فراشه، أي لا ينام إلا قليلا. وكان أحد الصالحين يقوم الليل حتى تتورم قدماه، أحد السلف، فإذا تعبت قدماه ضربها وقال: يا أمارة بالسوء لأي شيء خلقت إذا لم تقومي. يضرب رجله التي تؤلمه ويقول لها: يا أمارة بالسوء لأي شيء خلقت إذا لم تقومي. يعني أخلقت من أجل اللهو واللعب؟ نعم. Kalau kita tinjau kehidupan para salaf di dalam menghidupkan malam secara umum, yaitu qiyamul lail di hari-hari 2 Ramadan, dan secara khusus di bulan Ramadan, dan lebih khusus lagi di 10 malam terakhir Ramadan, maka kita akan melihat mereka para salaf itu betul-betul orang-orang yang ahli ibadah, dan bahkan mereka itu seperti ruhban, ya, seperti penderitaan yang tidak berhenti dari ibadah. Contohnya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, kalau sudah memasuki 10 malam terakhir Ramadan, beliau akan membangunkan anak-anak muda di masjid, dan malam-malam saja dibangunkan, dan menyuruh mereka untuk bangun sembari mengatakan: "Qumu, bangunlah kalian dan sholatlah kalian," yakni malam ini genakan.
Kalau kalian tidak mau sholat, kapan lagi? Kapan lagi kalian akan sholat? Artinya kalau tidak memanfaatkan waktu muda untuk qiyamul lail, nanti akan sananya semakin sulit dan semakin tidak bisa. Sehingga mereka dianjurkan untuk melaksanakan qiyamul lail. Itu kebiasaan daripada Sufyan Ats-Tsauri diantaranya, sampai mengatakan kamu tidak tahu apakah kamu akan hidup sampai tahun depan. Artinya ketika Ramadan tahun depan, apakah kalian masih hidup untuk bisa melakukan ketaatan? Bangun sekarang, kerjakan sholat qiyamul lail sekarang. Abdullah bin Daud rahimahullah ta'ala, beliau menceritakan apabila salah seorang dari kaum salaf mereka mencapai usia 40 tahun, maka secara umum mereka tidak banyak tidur. Jadi sudah masuk 40 tahun, mereka tidak banyak tidur, kecuali sedikit, yakni mereka menjadikan malam-malam mereka sebagai waktu untuk menghidupkan malam dengan qiyamul lail secara umum. Bahkan seorang di antara mereka ketika menghidupkan malam qiyamul lail itu berdiri lama sampai kakinya bengkak, dan bila kakinya bengkak maka dia pukul kakinya, kemudian dia katakan, wahai kau yang mendorong kepada keburukan, ya ammaratan bisu, engkau yang suka mengajak kepada keburukan, mau sampai kapan kau begini? Bangun, sholat. Seperti itu semangat yang ditumbuhkan oleh para salaf terhadap diri mereka di dalam menghidupkan malam-malam harinya, yakni dengan ketaatan kepada Allah, terlebih lagi di 10 malam terakhir Ramadan. Barakallahu fikum wa waffaqani Allah wa iyyakum. وفي هذا القدر كفاية وقد أزف الوقت على الإفطار والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأتباعهم إلى يوم الدين وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya, dan mungkin kata beliau ini cukup sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan memberikan taufik kepada kita, karena sudah mendekati datang waktu maghrib kita. Dan mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin barangkali masih ada waktu untuk bertanya. Tafadhol. هذا هو كيف بل قلنا أن نتكلم عن الاعتكاف. هذا الذي لا بأس إن شاء الله. لا بأس. بارك الله فيكم وجزاكم الله. Ada pertanyaan? Kalau tidak, biasanya sampai kapan kajiannya? Selesai? Sampai azan? Atau tidak? Sampai sudah selesai cukup? Mungkin sampai di senjata. Kalau begitu kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.